नमस्कार सकलके आमार चैनेलेर आरेकटी भिडियोते सकलके स्वागतम। आशा करछि सकले भालो आछो। आजके आरो एकटी आलता डिजाइन निये एसेछि तोमादेर जोन्नो। केमन हयेछे अवश्यई जानिओ। भालो लागले लाइक शेयर कमेंट सबस्क्राइब करे दिओ। आर तोमरा जोदि आमार चैनेले नतुन सदस्य हये थाको अवश्यई आमार चैनेलटी सबस्क्राइब करे आमार भिडियोगुलो पाशे देखो सकले प्लिज। আমার এই আলতা ডিজাইনটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমি একটি ফেসবুক পেজ খুলেছি, তোমরা যদি চাও সেইখানে আমি ভিডিওগুলো ছাড়বো। আর আমার এই ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো করে দিও সকলে প্লিজ।